धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आए हम जब प्रभु के घर में आए, हम प्रभु स्थिति में आए हैं, हम अपने आंखों को थोड़ा बंद करेंगे और एक छोटा सा गीत गाएंगे और गीत के बाद पास्टर अपना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु हम आपके चरणों में आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने मौका दिया पिता परमेश्वर मसीह। जो कोई आपको पा लिया प्रभु सब कुछ पा लिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने जन आए पिता प्रभु यीशु मसीह आपका कड़ी बन के आपके भवन में पिता प्रभु विश्राम में बनाने पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सभी को पिता प्रभु नाम पे नाम आशीष दे पिता प्रभु यीशु मसीह। जो रास्ते पे है पिता परमेश्वर उनको भी सही सलामत आपके भवन में लाए पिता प्रभु यीशु मसीह। सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। अब ये वर्शिप होने वाला है पिता परमेश्वर, आपके हजूरी को वो हमारे बीच में दिखे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। गानों में, गीतों में, बजाने में, सब कुछ पिता प्रभु आपको दिखे पिता परमेश्वर। और शुरू से लेके अंत तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना। प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। आए जब हम प्रभु के हुजूरी में आते हैं, हम खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह को फिर से बोलेंगे कि तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। सिर्फ एक दिन का राजा नहीं, जैसे हम लोग को याद है प्रभु यीशु मसीह के समय उनको एक दिन के लिए राजा बनाया था। इस दिन पाम संडे के दिन राजा बना के गधे पे सवार किया और कितना सम्मान दिया, लेकिन उसका एक हफ्ता बाद उन्हीं को सूली पे चढ़ाया। और हमारे जिंदगी में हम वैसा आदमी नहीं बनेंगे जो सिर्फ एक हफ्ता एक दिन के लिए राजा बनाएंगे, परंतु जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। तुम दिल में मेरे
সেই গানে আমরা বলবো, ঈশ্বরের আত্মা আমায় যখন চালান তখন আমি কি করি, দাউদের মতো গান গাই। আর প্রত্যেকে আমরা গান গাইবো, হাততালি দিয়ে আনন্দ করে আমরা গাইবো। গাইবো কি গাইবো না? ঈশ্বরের আত্মা আমায় যখন চালান আমি দাউদের মতো গান গাই। ঈশ্বরের আত্মা আমায় যখন চালান আমি দাউদের মতো গান গাই। গান গাই, গান গাই, আমি দাউদের মতো গান दाऊद के समान तो पता नहीं, लेकिन हमको प्रभु जैसे बनाया हम उसी रीति से प्रभु की महिमा करेंगे। हम यहाँ पे आप पाए प्रभु का धन्यवाद देंगे। जगत में कितने लोग आज बीमार हैं, हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं, बस या शायद जिंदा भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमारे अंदर अपनी सांस अभी भी चला रहे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रभु का धन्यवाद हमेशा देंगे। उनका कोई भी उपकार को हम ना भूले, जैसे बाइबल हमें बताती है और जैसे भजन संगीतकार हमें बता रहे हैं कि प्रभु की कोई भी उपकार को कभी ना भूलना, और हमारी मन प्रभु का हमेशा धन्यवाद करेगा क्योंकि वो भला है, वो भला परमेश्वर है और हम उनके धन्यवाद हमेशा सदा करते रहेंगे।
प्रभु यीशु मसीह। जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए एक मन लेके प्रभु यीशु मसीह, और हम एक साथ मिलकर यही बात बोलते कि प्रभु की आराधना करें क्योंकि वो बहुत भला है। आओ सब मिलके प्रभु की आराधना करें, वो बहुत भला है। आज तक वो भलाई छोड़ के हमारे जिंदगी में कुछ ना किया है। हमारे जन्म से लेके अभी तक का सिर्फ भलाई किए है। जितने भी खराबी आए प्रभु यीशु मसीह, वो सब हमारे गुनाह की वजह से आते हैं प्रभु। परंतु आप जो है हमें उन सारे गलत कामों से, गुनाहों से निकाल के अच्छे राह पे लेके चलते प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने आपको चखा है वो देखा आप कितने भले हैं, जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं आप कितना अनोखा है प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जितने खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में भी जितने हैं, आप सभी के लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह। आप सभी के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं। कौन क्या काम करता है, कौन किस रंग का है, कौन किस जाति के है और कौन कैसा देखने में प्रभु यीशु मसीह, ये भेदभाव आप नहीं किए थे प्रभु यीशु मसीह। आपने सिर्फ इंसानों से प्यार किया था, उस इंसानों से जिनको अपने अपने स्वरूप बनाया था प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते। और हम सब लोग खुशकिस्मत खुद को समझते हैं कि हम लोग एक राजा का बेटा है, बेटी है प्रभु यीशु मसीह। अब हमारे साथ रहिए प्रभु। हम विश्वास करते कि हम जब आराधना करते आप हमारे बीच मौजूद रहते प्रभु यीशु मसीह। सबों के दिल को खोलिए और सबों के दिल को छूइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि सब कोई आपके राह पे अंतिम तक पहुंच पाए प्रभु यीशु मसीह। कि जिस रेस हम लोग स्टार्ट किए वो एंड आपके साथ करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। अभी हमारा गवाही का समय है, हम लोग गवाही देंगे। पूरे हफ्ते में हमारे साथ अगर अच्छा বৃহস্পতিবার আমি সুযোগ পাই বাক্য বলার আবার আমাকে সাবজেক্ট দেওয়া হয়নি প্রমিস। তো আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা অনেক সময় অনেক প্রমিস করি যে আমি এটা করবো বা আমি সেটা করবো বা আমি এটা করবো না, এরকম অনেক প্রমিস করি। কিন্তু দিনের পর দিন যখন চলে যায় তখন আমরা ভাবি আচ্ছা এটা করে দেখি বা এটা করবো না, আচ্ছা ওকে নাই কি হচ্ছে বুঝতে পারি না। তো আমরা ইভেন্চুয়ালি সেই প্রমিসটাকে ভাঙি। কিন্তু ঈশ্বর, যে ঈশ্বর সবসময় সত্য, সেই ঈশ্বর আমাদের যখন প্রমিস করে সেই ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা সেগুলো সবসময়ের জন্য সত্য। তো বাইবেলে আমরা যেমন পাই যে কীভাবে খ্রিস্ট মানুষকে জীবন চলতে হবে সেটার জন্য পাই, সেগুলি যেন ঈশ্বর আমাদেরকে বাইবেলের মধ্যে দিয়ে তার বেশ কিছু প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে জানিয়েছে। তার মধ্যে ফার্স্ট প্রতিজ্ঞা যেটা আমি বলবো, যোহন 3:16, কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেউ তাহাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা। তো ঈশ্বর আমাদের মতো মানুষকে অনন্ত জীবন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করবেন। কি করলে? তার একজাত পুত্রকে যদি আমরা বিশ্বাস করি। আমরা অনেক সময় এরকম ভাবি যে আমরা তো এত ভুল করছি, আমরা এত কিছু করছি, কি হবে, আমাদের কি আদৌ কিছু হবে, আমরা কি আদৌ কিছু করতে পারবো জীবনে? কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা সুযোগ দেন। প্রত্যেক মুহূর্তে ঈশ্বর আমাদের সুযোগ দেন যে তুমি ক্ষমা চাও, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি ক্ষমা চাও, তুমি যদি প্রার্থনা করো, তুমি যদি ক্ষমা চাও, তুমি যদি সেই আমার একজাত পুত্রর নামে সেই আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে সেই অনন্ত জীবনের অধিকারী করার জন্য। কিন্তু আমরা নর্মালি সেই অধিকারটা নিতে চাই না। আমরা মনে করি ঈশ্বর আমাকে দেবে, কিন্তু আমরা যখন কিছু পেতে চাই তখন আমাদেরও কিছু করতে হয়। তো ঈশ্বর চাইছে আমি যেন সেই তার একজাত পুত্রের নামে নিজেদের যা মনে হচ্ছে আমরা পারছি না বা আমাদের ভুল আছে সেটা যদি আমরা স্বীকার করি, ঈশ্বর আমাদের সেই তার অনন্ত জীবনের অধিকারী করে। সেকেন্ড প্রমিস আমি যেটা পাই সেটা মধ্যে 28, সেখানে বলেছেন ঈশ্বর, আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদের শিক্ষা দাও, আর দেখো আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা
একা, আমাদের পাশে কেউ নেই, আমি ডিপ্রেসড, আমরা কি করবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু আমরা ভাবছি আমরা আমাদের পাশে কেউ নেই। আমাদের যখন কোনো প্রবলেম হয় আমাদের বলতে হয় যে আমি এই প্রবলেমটায় আছি, বা আমরা যখন বড়দের কাউকে বলি যে আমার এটা অসুবিধা হয়েছে আমি কি করবো, আমরা কথা বলি কোনো বড়োর সাথে, আমরা কি ঈশ্বরকে প্রথমে খোঁজ করি যে ঈশ্বর আমার মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে না, বা আমি একা, আমি চাইছি যে তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আমাকে বলি? আমরা ফার্স্টে ভাবি একটা কাউকে বলবো, একটা মানুষকে কাউকে বলবো, কারোর কাছে আমরা রিচ আউট করবো, আমরা কোনো বড় কাউকে বলবো, বা আমরা কোনো বন্ধু বান্ধবকে বলবো, যে হয়তো সেটার কোনো আমাদের সলভ সেটা করতে পারবে না, কিন্তু সেটা হয়তো আরেকটু বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা কখনোই প্রথমে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসটা রাখি না যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে সবসময় রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রমিস করেছেন যে আমি তোমার সঙ্গে সবসময় রয়েছি। তো আমরা যখন কোনো প্রবলেমে পড়ি তখন আমরা যখন প্রথমে ঈশ্বরকে ডাকি, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই যে দেখো বাবা আমার এরকম হচ্ছে, বা আমি একা, আমার একা মনে হচ্ছে, আমি কি করবো, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রথম যেতে চাই। থার্ড, আমরা তাই ফিলিপিও 4:7 কেউ পড়ুন। ফিলিপিও 4:7। তাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি তা তোমাদের হৃদয় মন খ্রিস্ট যিশুতে রক্ষা করে। তো ঈশ্বর আমাদের শান্তি দেওয়ার প্রমিস করলেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে শান্তি দেওয়ার প্রমিসটা করলেন। আমরা যখন প্রথম কোথাও একটা দিন শুরু করি, হঠাৎ করে একটা কোনো বাজে নিউজ আমরা শুনলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, কারণ অশান্ত লাগে, কেমন মনে হয় যে কিছু ঠিক হচ্ছে না, চারপাশে কিছু ঠিক নেই, আমরা কি করবো না করবো সবকিছু আমাদের মানে আমরা সেটাকে আমাদের আয়তায় নেই এরকম মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের শান্তির প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঈশ্বর বলেছেন তোমার মন যদি খ্রিস্টতে থাকে তাহলে আমি তোমাকে শান্তি দেবো। তো আমাদের মন কি আদৌ ঈশ্বরে রয়েছে? আমরা যখন অশান্ত হচ্ছি, আমরা যখন মনে হচ্ছে যে কিছু ভালো হচ্ছে না, কিছু নেই, সবকিছু উলট পালট হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে এত বাজে কিছু সিচুয়েশন আমরা এখন সবসময় দেখছি, যখনই কিছু সোশ্যাল মিডিয়া করছি, খবর করছি, কন্টিনিউয়াস একটা না একটা বাজে কোনো খবর আমাদের চোখের সামনে আসছে, চেষ্টা করছি না দেখার তাও আসছে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমরা অনেক সময় হতাশ হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের মন কি ঈশ্বরে আছে? আমাদের মন যদি সেই খ্রিস্টে থাকে তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে সেই শান্তি এবং সেই সান্ত্বনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা আমাদের করেছে। আর ফোর্থ, ফিলিপিও 4:19। ফিলিপিও 4:19। আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রিস্ট যিশুতে স্থিত আপন হওয়ার অনুসারে তোমাদের সমস্ত শরীরী উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবে। আমেন। ঈশ্বর আমাদের সবকিছু যোগান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এবার এই বাক্যটা করে অনেকেই মনে হয় আমি আজকে একটা লটারি জিতে যাবো, আমি রাস্তা দিয়ে যাবো, একটা টাকার ব্যাগ থাকবে আমার কাছে, টাকাটা তুলে নেবো, আমি বড় লোক হয়ে যাবো। বাট এটার মানে সেটা নয়। ঈশ্বর বলেছেন তোমার সেই ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবে। প্রয়োজনীয় উপকার, আমাদের বেসিক যে নিডগুলো আছে, আমাদের খাওয়া, আমাদের জামা কাপড়, আমাদের বাড়ি, আমাদের আশ্রয় এবং চারপাশের যে পরিবেশ, সেটা ঈশ্বর আমাদের যেটা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সেটা ঈশ্বর আমাদের অলওয়েজ প্রোভাইড করবে। তো ঈশ্বরের আমরা কি খ্রিস্ট ঈশ্বরের সেই গৌরবের মধ্যে রয়েছি? খ্রিস্ট ঈশ্বরকে কি আমরা গৌরব দিচ্ছি? তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আর যে প্রতিজ্ঞাগুলো তিনি করেছেন সেগুলোর উপরে কি আমাদের ধ্যান আছে? সেগুলো কি আমরা কি সেগুলো ধ্যান দিচ্ছি? আমরা কি নোটিস করছি যে ঈশ্বর আমাদের কি কি প্রতিজ্ঞা করেছে? কারণ অনেক সময় এরকম হয় আমরা চারদিকে সবকিছু দেখে এত ডিস্টার্ব হয়ে যাই, আমরা ভুলে যাই ঈশ্বর আমাদের জন্য কি কি প্রতিজ্ঞা করেছে। কারণ বাইবেলে আমরা যখন শুধু পড়তে বসি তখন এরকম নয় যে খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে কিভাবে তার জীবনযাপন করতে হবে। ঈশ্বর অনেক প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর আমরা যখন খ্রিস্ট যিশুতে আমাদের ধ্যান রাখি তখন ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাগুলো আমাদের মনে করান যে আমি তোমাকে যোগান দেবো, আমি তোমার প্রয়োজনীয় যেটুকু সেটা তোমায় যোগান দেবো। এরকম না যে আমি তোমাকে অনেক কিছু দিয়ে দেবো যেটা তোমাকে খারাপ পথে নিয়ে চলে যায়, বাট আমি তোমাকে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু যোগান দেবো। তো ঈশ্বরের 4টি প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, সেগুলো একবার রিপিট করে যে যোবন 3:16 পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা। আমাদের যখনই মনে হচ্ছে যে আমরা কিছু ভুল করছি বা আমাদের কিছু আর হবে না, আমরা একদম সবকিছু শেষ এসে গেছি, তখন আমরা যেন যীশু খ্রিস্টের নামে একবার অনুতাপ করি, একবার তার সেই একমাত্র পুত্রের নামে অনুতাপ করি যাতে তিনি আমাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করেন। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা মত্তি 28:20।
তার উপস্থিতি প্রতীক্ষা। আমাদের যখন মনে হচ্ছে যে আমরা একদম একা, আমাদের পাশে আর কেউ নেই, কারণ অনেক সময় এরকম কিছু সিচুয়েশন হয় যেটা কাউকে বলা যায় না, বড় ছোট গার্জিয়ান বা বন্ধু বান্ধব কাউকে বলা যায় না, তখন আমরা যেন আমাদের ঈশ্বরকে সেই কথা শেয়ার করি, কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা মুহূর্তে রয়েছে। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা ফিলিপিও 4:7 শান্তির প্রতিজ্ঞা। তো আমরা যখন উদ্বিগ্ন হচ্ছি, আমরা যখন মনে করছি যে চারপাশে যে কোনো কিছু অসুবিধাজনক হচ্ছে, তখন যেন আমরা আমাদের মন খ্রিস্টে স্থির রাখি। তখন আমরা যখন নিজের মনকে খ্রিস্টে স্থির রাখবো, তখন ঈশ্বর আমাদের সেই শান্তি বা সেই সময় যে প্রয়োজনীয় সান্ত্বনার বাক্য তিনি আমাদেরকে দেবেন। আর চতুর্থ প্রতিজ্ঞা ফিলিপিও 4:19 যোগান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা। আমাদের যখনই কিছু অসুবিধা হবে, ঈশ্বর আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, যেটুকু আমাদের দরকার, যেটুকু আমাদের অসুবিধা হবে জীবন চলতে, সেটা প্রত্যেকের নিড অনুযায়ী। আমি যেটা প্রয়োজনে পাবো সেটা হয়তো অন্য কেউ প্রয়োজনে নাই পেতে পারে। আমার যেটা প্রয়োজন সেটা সুদেশান্তির প্রয়োজন নাই হতে পারে, কিন্তু সুদেশান্তির যেটা প্রয়োজন সেটা ঈশ্বর তাকে যোগাবে, বা আমার যেটা প্রয়োজন সেটা ঈশ্বর আমাকে আমার প্রয়োজন মতো যোগাবে। তো আমাদের যখন কিছু প্রয়োজন হয়, আমরা যেন এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রাখি যে ঈশ্বর আমাদের তার একমাত্র পুত্রকে তার বিশ্বাস স্থির রাখতে বলেছেন, এবং সেই ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটা যোগান ঈশ্বর দেবে। তো চারটে প্রতিজ্ঞার কথা আমরা বললাম। এই চারটে প্রতিজ্ঞা আমি পড়ে বের করেছি আজকে। তো আমরা শিখলাম যে ঈশ্বর আমাদের যখন প্রতিজ্ঞা করেন, সেই প্রতিজ্ঞার উপর যেন আমাদের মন থাকে। আমরা যেন সেই প্রতিজ্ঞাটার বাইরে গিয়ে অন্য কিছু খুঁজতে না চাই, যে এটা তো ঈশ্বর বলেছেন কিন্তু এটা হচ্ছে না কেন, এরকম আমরা যেন না করি। আমাদের মন যেন খ্রিস্টে স্থির থাকে, আর তখনই আমাদের মন যখন ঈশ্বরের স্থির থাকে, তখন আমাদের ভাবতেও হয় না যে এটা হচ্ছে না বা এরকম অসুবিধা আছে। আমাদের যেটুকু যেখানে প্রয়োজন সেই জায়গাগুলো এক্স্যাক্ট ওই টাইমে ওই সময় সেই জিনিসগুলো আমাদের কাছে চলে আসে। তো এটাই আমার বলার ছিল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলো যেন আমরা মনে রাখি, এবং আমরা যখন প্রার্থনা করি নিজের সাথে, যে কোনো প্রবলেমের জন্যই প্রার্থনা করি, তখন যেন আমরা প্রত্যেক সময় ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাগুলোকে মনে রাখি। থ্যাংক ইউ। আমি এখন থ্যাংক ইউ সফিয়া, খুব সুন্দর বাক্য ঈশ্বর মধ্যে দিয়ে কথা বলেছেন। আমরা জানলাম আজকে প্রতিজ্ঞার বিষয় না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে কিন্তু জানা যে প্রতিজ্ঞা আমরা মানুষের সাথেও করি, কিন্তু ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের জন্য, সেগুলো আজকে আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেলাম ভালো করে। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে ওর মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলো বলেছেন, চারটে প্রতিজ্ঞা আমাদের দিয়েছেন, ধন্যবাদ করি। এখন আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে সকলকে অভ্যর্থনা জানাই স্যামসাং মোবাইল তরফ থেকে, এবং আগামী যে দিনগুলোতে আমাদের কর্মসূচি আছে তার ছোটো করে বলতে চাই। একটা হচ্ছে মঙ্গলবার, যেমন আমাদের অনলাইন প্রেয়ার হয় 9টার সময়, রাত 9টার সময়, সেভাবে হবে। আর রবিবার যেন সবাই সেবা হবে, কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন রিমাইন্ডার 14 তারিখ 14 সেপ্টেম্বর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেটা রবিবারই পড়েছে। এখানে দুপুর 11:30 12টা 5টা 11টা থেকে বিকেল 4টে 4:30 পর্যন্ত। তো খাবার চিন্তা করুন, খাবার এখানে বন্দোবস্ত করা হবে। কিন্তু 14 তারিখ মনে রাখবেন, 14 তারিখ রবিবার পড়েছে, ওটা সানডে পড়েছে। তো সবাটা আমাদের একবারে ওই সময়তেই হবে, আর বিকেলে আলাদা করে হবে না, যা হবে ওই সারাদিনের মধ্যেই হবে। তো এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। তো প্রোগ্রাম থাকলে আগে থেকে করে নেবেন, যেন 14 তারিখে ফ্রি রাখতে পারেন। ওকে, আমি এখন আমাদের পাঁচটা মহাশয়কে ডাকবো, এবং লাস্ট প্রেয়ার 80 বছর দিয়ে শেষ করে দেবেন বেনিফিকেশন। Praise the Lord. हमारा जी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद गीता परिषद के लिए हमारी धन्यवाद गीता परिषद के लिए गीता परिषद ग्रांच परिषद इस तरह से गीता परिषद ने उन्नति देखी कि लोग गीता परिषद ने लोग आए ने लोग गीता परिषद में आए, और धन्यवाद गीता परिषद दास को जगह इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप सब आत्मा का बहुत पूरी गीता परिषद ने पूरी जगह पर आप सब लोगों को आशीष दिया। अब धन्यवाद गीता परिषद आज के दिन के लिए लोग बहुत दूर से आए गीता परिषद
पिता परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करें जो आए पिता परमेश्वर दूर से पिता परमेश्वर की आशीष के पिता परमेश्वर तुम्हारा प्रेम पिता परमेश्वर से खींचता है यहाँ पिता परमेश्वर को तुम्हें प्रेम रचा तुमसे आगे प्रेम रचा वचन में लिखा हुआ कि हमने नहीं बल्कि तुमने हमें चुना है पिता परमेश्वर हम धन्यवाद पिता परमेश्वर आशीष के लिए इस मंडली के ऊपर पिता परमेश्वर हर लोग उपस्थित है उसके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर सारा परिवार पिता परमेश्वर आशीष करें पिता परमेश्वर प्रार्थना करें हमारा मंडली के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हमारी मंडली के लिए पिता परमेश्वर और बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हमारा नाम अभी द्वार मंडली के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर पास्टर रविंद्र के लिए पिता परमेश्वर अपर्णा के लिए विजय के लिए पापिया के लिए पिता परमेश्वर को आशीष कर पिता परमेश्वर अपनी योजना से पिता परमेश्वर अभिषेक कर पिता परमेश्वर दर्शन दे पिता परमेश्वर ताकि लोग पिता परमेश्वर में बोझ हो पिता परमेश्वर उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जो हमारा आकार से विकास पहुंचाने के लायक पिता परमेश्वर हम खोए हुए थे पिता परमेश्वर हमें कोई रोग नहीं कोई चीज नहीं दिया गया हम तुरंत नहीं होने की इच्छा पिता परमेश्वर जब हम आकार में जब प्रवचन में जब तुमने जीवन को बलिदान दिया पिता परमेश्वर कि हम सब पापों को मुक्ति मिले हम धन्यवाद इस मुक्ति के लिए उस उद्धार के लिए पिता परमेश्वर कोई मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने चुका कि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वो नाश न होए परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे पिता परमेश्वर उस वचन का धन्यवाद देते कि अगर हम विश्वास करें अंगीकार करें पिता परमेश्वर कि तुम हमारे बीच में महान कार्य करे और हमें आशीष दे पिता परमेश्वर तुम्हारे संतान को तुम्हारा योग्य बनाए तो धन्यवाद देते पिता परमेश्वर स्नेह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष के पिता परमेश्वर उनके घर के लिए प्रार्थना करें उसका माता पिता के लिए पिता परमेश्वर जो प्रस्तुत हो रहा है पिता परमेश्वर जो तुम्हारा आत्मा उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से संतोष कुछ दूर से पिता परमेश्वर आए पिता परमेश्वर उस बहन के लिए पिता परमेश्वर आशीष कर पिता परमेश्वर परिवार को पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर निष्ठा के लिए जो हफ्ता पर हफ्ता पिता परमेश्वर आके पिता परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक दिन पिता परमेश्वर तुम्हारा आराधना में हमें लेके जाए पिता परमेश्वर ताकि तुम्हारा सिंहासन की ओर हम जा पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हर व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर युवक के लिए पिता परमेश्वर जो हमें जो पिता परमेश्वर हमें सहायता करता पिता परमेश्वर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पिता परमेश्वर एडिटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर अपना समय जो पिता परमेश्वर ये लोग ये पिता परमेश्वर को आशीष कर धन्यवाद देते संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर जो संडे स्कूल हमें दिया पिता परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों पिता परमेश्वर तुम्हारा नाम बुलाने के लिए हम दाव होंगे और जिस छोटे छोटे बच्चों ने जीवन पिता परमेश्वर सच्चाई का प्रज्ञान हम दे पाए पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परिवार में पिता परमेश्वर इस समाज में पिता परमेश्वर हमारा भारत देश में पिता परमेश्वर एक परिवर्तन हो पिता परमेश्वर एक नया युवक तैयार हो एक नया जनरेशन तैयार हो पिता परमेश्वर जो तुम्हें जाने पिता परमेश्वर इस देश को सही राह में लेके जाए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे जितने लोग हैं हमारे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर जो बच्चे आते हैं पिता परमेश्वर ताकि वो अंधकार में नहीं पिता परमेश्वर जाने में चलने वाले हो सत्य में चलने वाले हो अनुग्रह में चलने वाले हो और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे पास देश मंडली के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उस मंडली को पिता परमेश्वर और बढ़ोतरी दी पिता परमेश्वर उस पुरोहित को पिता परमेश्वर उस परिवार को पिता परमेश्वर उस जगह को अभिषेक कर पिता परमेश्वर ताकि उस मंडली के द्वारा पिता परमेश्वर और लोग जाने प्रार्थना करें इस गली में पिता परमेश्वर इस वीआईपी नगर में जितने हमारा मस्जिद मार्ग में पिता परमेश्वर जो अंधकार में खोया हो पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक बेदानी दे पिता परमेश्वर ताकि वो अपने घरों को छोड़कर पिता परमेश्वर वो यहाँ आए उनको मंडली में आए पिता परमेश्वर ताकि वो सत्य को जाके पिता परमेश्वर की आंखों को बंद करें पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर सर्व भारत को पिता परमेश्वर हाथ में समर्पित है जो बीमार आती है प्रार्थना करें पिता परमेश्वर छिकाए प्रार्थना करें पूनम के लिए पिता परमेश्वर शुभ छिकाए और भी जो बीमार है पिता परमेश्वर प्रार्थना करें शुभ छिकाए प्रार्थना करें शुक्रिया का बात करें पिता परमेश्वर शुभ छिकाए जीव परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर सारे बातों को अपना सबूत दिलाते हैं एक पिता की न्याय पिता परमेश्वर बच्चे की न्याय पिता परमेश्वर हमारे पिता के पास आते हैं हे हमारे पिता हमारा प्रार्थना को सुन अनुग्रह कर पिता परमेश्वर इस मंडल में हर व्यक्ति को आशीष कर पिता परमेश्वर उत्तर प्रभातों से ताकि हम उनकी गए चक्कर हमने जाना है यहोवा कितना है बड़ा उद्धार करता कि चलो ना पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना हमारा उत्तर प्रदेश के नाम से धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद
जेनसी ये 3-4 महीना बहुत सारा कार्यक्रम होंगे, बहुत सारा हमारा मंदिर में बहुत सारा कार्य होगा। अनुरोध से आपको अगर आप आए, अगर आप नहीं आए तो व्हाट्सएप के द्वारा आप ये जान पाए या उस कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ही कार्यक्रम का समय है।